आज आम आलोचना करवा गैस्ट्रिक विषय जो मनकर आजिकल तो सब घरे घरे गैस्ट्रिक आहार पेट बथा गैस्ट्रिक झाड़ा टाण हो सफा होनी बहुत आड़े देखिए बहुत आड़े आलोपति खाई सारे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष कटा कुटी डकार विभिन्न प्रकार पेट प्रोब्लेम आजिकल सब घरे घरे रही युवाक आम समाधान करने आयुर्वेदिक औषध पाखे आभेलेबल अच्छी संस्था 6 वर्ष हो गलानी जो आम जो बर्तमान आप मेडिसिन से आलोचना करी तो से गुड़ाक बहुत रेजल्ट हो सारा भारत पाखापाखि 12-15टा राज्य में आमर मार्केटिंग हो कंपानी मेडिसिन मगैक आम ऑल इंडिया सर्विस दौचे तेणुक जो आम औषध बर्तमान आप वर्णना करी केमती कौन खियाज औषध कौन केमी तार कौन कौन मिसी कौ कौ रोग जमीक आप गैस पेट बता कहली अर्ष फर्ष सब कम दूसरी से विषय में आलोचना कर देखो जो औषध देखते या ना डाला गैस्ट्रो संजीवन ये राजस्थान राजस्थान लिक्विड फॉर्मेट आसुची पानी औषध ये कौन या काम कौन ये आपंकर गैस एसिडिटी कन्स्टिपेशन पाइल्स आउ अर्ष माने अर्ष मलकंटक भगंदर बारंबार जो झाड़ा हवा गोटे गोटे लोकंर दिन को 5 थर 6 थर 10 थर 15 थर झाड़ा हुए आईबीएस कहती तो से रोग आपंकर जदि कौन डाइजेस्टिव सिस्टम पेट हजम जनित कौन प्रोब्लेम अच्छी तो से व्यवहार करेंगे आउ जो पेटे गैस हो झाड़ा टाण हो जहाँ जहाँ सब कहली तो से गुड़ा सब यूज करेंगे या कंपोजिशन सब अच्छी बहुत भल भल जिन मिसी जमीक आपंकर नागर मथा मेथी पानमौरी गुलाब मुलेथी त्रिफला गुला ये सब आप पढ़ीदे स्क्रीन सब देखिपारे आ सब बहुत कम या सका खाଇବା अधघंटे 45 मिनट आगु आप खाइबे आउ राति सेमती खाइबे दिन को 2 थर खाइबे जिते नेबे आम बतईदेबू केमती कौन खियाज जदि आपंकर अल्प स्वल्प गैस्ट्रिक अच्छी 6 मास साधारणतः हम गैस है कौन कहते हिनो खाई दूसरी पेंटाप्रोजल खाई दूसरी आपंकर से मार्केट आनी बटिका खाई दूसरी तो से लंग टर्म खाइबे से कौन हम धीरे 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 साधारण तो आप कमिज लंग टर्म खाइले मैंने कौन हम धीरे धीरे अल्सर होल्सर है भी मेडिसिन खाई चलिए कैंसर को नहीं तेणुक यथाशीघ्र आप आलोपैथिक मान आलोपैथी साधारणतः केमिकल औषध जोड़ाक न खाई आप आयुर्वेदिक कन्वर्ट कर दिंतु आयुर्वेदिक औषध यहाँ गोटे आयुर्वेदिक औषध आयुर्वेदिक औषध खाइले आप रिलैक्स पाइबे और धीरे धीरे गैस समस्या भी दूर हो जो जड़ी बुटी गुड़ा सब अच्छी तो से रेगुलर आम यूज होती आप साधारण खाई सारा पाटे पानमरी पकाउे कि लवंग पकाउे तो से सब घर उपचार कहुए खाई सारा टे गुड़ खाइबे से सब घर उपचार किंतु एगुड़ा एत जिन कला बेलू लोक सब बताऊँ विभिन्न प्रकार आयुर्वेदिक उपचार डाएट एमती सब जिन मानवा संभव नुहे तेणुक आयुर्वेदिक औषध अच्छी आपड़ी मगाऊँ अर्डर करुँच औषध पाइपर खाईपर जदि आपंकर जमी किसी रिपोर्ट ना जेनराल आप खाऊँ जदि आपंकर रिपोर्ट अच्छी पुराणा है गैस्ट्रिक पुराणा हो गला एंडोस्कोपी कर अल्ट्रासाउंड कर रिपोर्ट आसे रिपोर्ट आप पठेले आम आपको या सहित आउ कौन बेटर हो पार औषध आम देवु जमीक सपोज मनकर आप बाहर रिपोर्ट रे बाहर आपंकर लिवर प्रोब्लेम से भी बेले बेले झाड़ा प्रोब्लेम हुए आपर देह हाथ बेले बेले कुंडई हुए भोक हुए हजम हुए ये सब जिन गुड़ाक सब तो से गुड़ाक लिवर समस्या होते सहित दिल्ली आपंकर सहित आम लिवर रिएक्टिवेटर जोड़ीदे लिवर रिएक्टिवेटर जोड़ीदे कौन हम ना आउ बुस्ट कर पुराणा गैस्ट्रिक होता आपको लिवर एक्टिवेटर ही दरकार लिवर एक्टिवेटर तो यार डिटेल्स आम आपको लिवर जिते वीडियो करूँ से लिवर वीडियो आम बतईदेबू यार से वीडियो लंबा हो तेणुक आप जानते जेनराल आप गैस्ट्रिक हो अल्प स्वल्प होता खाईपर या सहित जब पेट सफा होनी सहित आप त्रिफला नहीं पारे त्रिफलार ये त्रिफलाटा देखते बहुत भल त्रिफलाटा यार प्रपोर्सन अच्छी जमी आम मार्केट कहे त्रिफला मैंने हरिड़ा बाहाड़ा अवला तो से सम परिमाण मिसई दूचे से ना तार प्रपोर्सन अच्छी जदि आपंकर देखो लिखाई 4:2:1 माने 4:2:1 4:2:1 जब मिश्रण करके तार रिजल्ट बहुत बढ़िया यहाँ 4:2:1 रिजल्ट मार्केट में कौटी पाइबेनी तो यहाँ को तार शास्त्र लिखाई जो आम सैट देखो सैट देखई दूसरी त्रिफलार जो तार गुण आउ द्वितीय है ये जो जिन गुड़ाक त्रिफलार खाइले कौन कौन बेनिफिट से एड करेंगे कारण त्रिफलार सब दरकार आप बात पित्त कफ जनित रोग ये 3टार कारण विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि हुए यदि आप गैस सांगे गैस होता दुटा खाइबे बहुत आराम लगे पेट सफा हम पेट सफा देखते पेट सफा है सब रोग दफा तो पेट सफा ये केवल पेट सफा नुहे यार बहुत काम अच्छी देखो ये आपंकर जमी लिखाई सब लिखी दिखाई देखी दिखाँ डाइजेस्टिव गैस एसिडिटी कन्स्टिपेशन लिवर प्रॉब्लम हेयर लॉस डायबिटीज फुल बॉडी रिजुनेटर माने एटा आपन समस्त जेकोसी लोक खाई पारे किंतु जदि एई रोग थाए सहित नेले आउरी सुविधा तेणु लिवर आउ गैस्ट्रो आउ आपनकर त्रिफला ये दुटा पेट समस्या बहुत बहुत भल जिनस जदि आप केवल गैस सहित ये दिज्व जदि सहित झाड़ा प्रोब्लेम हो प्रोब्लेम तार सहित आम त्रिफला देवा जदि भोक होनी कौन करा कौन करा लिवर को एड करवा
तो ସେଇଟା ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଉ କୋଉ କମ୍ବାଇନ୍ଡର ଆମେ ମେଡିସିନଟା ଦବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ହଜମ ହଉନି ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଦବା। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ହଜମ ହଉଛି ପାଚକ ରସ ବାହାରୁଛି, କୁହାହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କିଛି ଏନଜାଇମ ବାହାରୁଛି, ହଜମ କରୁଛି ଖାଦ୍ୟକୁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହଜମ ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ହୁଏ ନା ତ ହଜମ ହୁଏନି, ତେଣୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ବି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କମ୍ପୋଜିସନ ମସ୍ତ ଅଛି। ୟା ତ କମ୍ପୋଜିସନ ପଢିଲେ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ, ଏତେ କମ୍ପୋଜିସନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଲୋପାଥିରେ କଣ ଯେମିତି ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ପଚେଇବେ ବା ସଢେଇବେ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏସିଡ ପକେଇଦେବେ ସେ ଧୀରେ 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 ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ହଜମ କରିଦେବ। ତ ଏଇ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଏହାର ଦାମ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା, ଏଟାକୁ ବି ଆପଣ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସେଟା ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କହିଦେବୁ କଣ କଣ ବେଟର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହବ ଏଇ ସହିତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସହିତ ତା ସହିତ ଆପଣ এই এন্টাসিডটা খাইপারিবে। এন্টাসিডটা আপনার আয়ুর্বেদিক, এটা হল আপনার আয়ুর্বেদিক এন্টাসিড, এটা মাত্র 200 টাকা। এইটা এতু আপনার 10 ml আর ভিতর 20 ml খাইপারিবে। এই দুটা খাইলে আপনার গ্যাস সমস্যা সকাল দুইটা একা সাংরে গ্যাস সমস্যা পড়াই যাব। গ্যাস পেট বথা বদহজমি আপনার সব যাহা প্রবলেম রহিলা। আর যদি ঝাড়া প্রবলেম হবে আপনার দেওয়া ত্রিফলা দেওয়া, এই যে ত্রিফলাটা ইয়ারটা হায়ার ভার্সনটা, মানে এটা ইয়াঠার আউ টিকে এটা বেটার আছে। এটা 4:2:1 প্রপোর্শন আছে, এটা জেনারেল প্রপোর্শন আছে, যেটা কি আপনার সবু সমান সমান সমান, যেটা সাধারণত মার্কেটে যে মিলে। কিন্তু এতে আউ কেতটা জিনিস আছে যেমতি কি পুনর্নভা, অর্জুন, মাকয়, তুলসী, অশ্বগন্ধা। তো এই তিনটা এক্সট্রা জিনিস মিশিলা বেড়ে এইগুলা ইয়ার কাম কଣ না আপনার কনস্টিপেশন, ডায়াবেটিস, ব্লড প্রেসর, আপনার আখি পাই, হেয়ার ফল, जो चुट्टी प्रोब्लेम, चुट्टी गुड़ाक प्रोब्लेम, गैस एसिडिटी, इम्यूनिटी এটা ইউজ করা হচ্ছে। তো এটা আউ 100 টাকা তার এক্সট্রা আছে, এটা আপনার 270 টাকা, এটা আপনার 370 টাকা, বুঝিপারে। কিন্তু সাধারণত আপনার রোগ যদি আপনার নিহাতি দরকার না এটা আমি সাধারণত দৌ, নহলে যদি দরকার আছে আমি এটা দৌ। বর্তমানে আমি গ্যাস বিষয়ে, গ্যাস এসিডিটি বিষয়ে আলোচনা করছে, তেণুকরি বর্তমানে গ্যাস বিষয়ে কହୁছে। এই তিনটা হল আপনার মাস্টার প্রোডক্ট। या সহিত যদি আপনার লিভরগত কিছু সমস্যা থাকে তাহলে কিংবা পুরুଣା যদি গ্যাস্ট্রিক ହେଇଥାଏ, যদি পুরুଣା ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଲିଭର ଦରକାର। କାରଣ ଲିଭର ନିହାତି ହଜମ ହଉନି, ଲିଭରରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯାଉଛି ପିତ୍ତକୋଷରୁ ପିତ୍ତ ଯାଉଛି ଆପଣ ହଜମ ହଉଛି, ତ ସେଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ୟାଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ ଜିନିଷ ହଜମ ହବନି। ତ ସେଗୁଡାକ ସେ କଣ ତାକୁ ଆପଣ ଲିଭର ଜିନିଷ, ଲିଭର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଟା ଦରକାର। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନାହିଁ, মানে সেত পর্যন্ত সে যেତେବେଳେ লিভর স্ট্রং হয়নি, সে হজম କରିପାରୁନି, সেইপাই ଆମେ কোন এক্সট্রা দরকার কোন না ডাইজেস্টিভ এনজাইম। ডাইজেস্টিভ এনজাইম দেলে ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହେବ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ লিভর କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ, ଭଲସେ ଫଙ୍କସନ କରିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ହେଲା, ତ ଏତିକି ହେଲା ମେନ୍ ଔଷଧ। ଆପଣ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଇଟା এই দুইটা প্রাইমেরি, তা বাদକୁ ଆପଣ ত্রিফଳା, ତା ବାଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ লিভର ରିଆକ୍ଟିଭେଟର ଯୋଡ଼ି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଡ଼ିବେ। ଯେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହବ, ତାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ଆଡ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କরেন আপনার বজেট যদি কম আছে প্রথমে এই দুইটাରୁ স্টার্ট করন্তু, তারপরে যদি ଅଧିକ ଟିକେ বজেট ଅଛି তারপরে ଆଉ ଟିକେ ଆଡ କରିକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦାମ ବି ମେଡିସିନ ନୁହେଁ, କେତେ କୁଆଡେ ପଇସା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛେ। ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ନିହାତି ଠିକ ଜାଗାରେ, କାରଣ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଥିଲେ ନା ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ରୋଜଗାର କରିବେ, ଯାହା କରିବେ ଖାଲି ପଇସା ହେବେ, ଦେଖିବାକୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଥିବେ, କଣ ଭଲ ହବ କି? ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆଲୋପାଥି ଗଲେ କଣ হয়, সেই এন্ডোস্কোপি କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର অল্ট্রাসাউন্ড କରିଦେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଉ ମେଡିସିନ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ମେଡିସିନ ଦେବେ, ସେଇ ଗ୍ୟାସ ବଟିକା, ସେଇଦିନ ସେଇଗୁଡା ଖାଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେହଟାକୁ ପୁରା କେମିକାଲ କରିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମର ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ এই ମେଡିସିନ ର ସବୁ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ମେଡିସିନ ର ଆମର ନମ୍ବର ଅଛି, କଷ୍ଟମର ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଅର୍ଡର କରିବେ ତ ସେଇଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଆମର ୱେବସାଇଟ ଅଛି, ଆମର ୱେବସାଇଟ www.arogyaodisha.org। ସେଇ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସବୁ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କଣ ଖିଆଯିବ ଆଉ ଘରୋଇ ଉପଚାର କଣ, ସେଇଆ ସବୁ ଏପଟୁ ନାହିଁ, shop.arogyaodisha.org ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସପିଂ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ayurvedodisha.org, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯେମିତି ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଗୁଗଲ ପେ ସବୁ ଚାଲିବ, ସେବାଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି କେମିତି କଣ ଖାଇବେ ସେଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଆମର ସବୁ ଫଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନହେଲେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ପଠେଇବୁ ଆମର କୋରିୟରରେ କିମ୍ବା ବସରେ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି, ବସ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ବସରେ ପଠେଇଦେବୁ, କୋରିୟର ସୁବିଧା ଥିଲେ କୋରିୟରରେ ପଠେଇଦେବୁ। ଆଉ ସେ ପଠେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ ଲେଖିଦେବୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ କେମିତି କଣ ଖିଆଯିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ଯାହା ୟା ବାଦ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। 3-4 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାଇନର ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ମେଜର ବେଶୀ ଅଛି, ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ସେଟା ଯାହା କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଅଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ 2-4 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ, ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗ୍ୟାସ ଏସିଡିଟି ମାନେ ପେଟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କୁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।